pagi. Selamat pagi, apa kabar? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Oke, thank you. Boleh silakan duduk. 네, 이렇게 가기 전에 마지막 공식 행사 같은데, 이렇게 인사드리기 위해서 너무 반갑고, 감사합니다. Sepertinya acara terakhir sebelum pulang ke Korea ini. Jadi untuk itu sangat terima kasih memberikan panggung untuk coach sendiri. Oke. Terus teman-teman ya. Oke, saya langsung ya teman-teman ya. Kita tanya-tanya coach boleh ya. Oke. Coach mau nanya supaya teman-teman di sini lebih kenal. Bagaimana sih coach mengawali karirnya sebagai pemain bola sampai jadi pelatih besar sampai hari ini? Awalnya gimana? 네, 저는 어릴 때 축구를 상당히 좋아했고, 어릴 때부터 축구를 하면서 쭉 성장을 했고, 뭐 꿈을 크게 가져라 해서 어릴 때부터 국가대표 되는 것이 꿈이었고, 그러면서 한 걸음 한 걸음 노력했던 것이 선수로서도 국가대표까지 잘 마무리했고, 프로팀 와서도 선수생활 잘 했는데, 그래도 또 지도자로서도 한국의 연령들 대표팀 모든 감독직을 다 했고, 연령대 대표팀 월드컵 대표팀 끝나고 1년 정도 휴식을 취하다가 인도네시아 대표팀 감독으로 와서 또 마지막에는 아쉽게 떠나지만 그래도 우리 팬들이나 국민들한테 좋은 이미지를 남기고 떠나게 돼서 너무 감사하고 행복하게 생각하고 있습니다. Memang mulai dari usia dini sangat suka main bola dan begitu berkembang, dan Coach juga punya mimpi besar yaitu menjadi pemain timnas. Jadi ya selalu memajukan dirinya itu ya satu langkah, akhirnya bisa menjadi pemain timnas juga di Korea, dan sebagai pemain profesional pun ya bisa dibilang sukses juga. Dan sebagai pelatih ya sama, memang semua usia dini timnas Korea itu semua dipegang oleh coach juga, dan Piala Dunia pun coach ikut di timnas Korea, dan begitu selesai istirahat 1 tahun dan langsung berangkat ke Indonesia dan menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Memang akhirnya harus ditinggalkan seperti ini, sangat disayangkan, tetapi sangat bahagia dan terima kasih bisa ada image yang baik sepertinya di fans dan masyarakat Indonesia. Oke, itu adalah salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki oleh Korea. Saat itu bisa aja coach stay di Korea, tapi lebih memilih ketika di puncak karirnya coach ke Australia waktu masih menjadi pemain. Apa yang membuat seorang Sintayong mau meninggalkan zona nyamannya dan berkarir di luar negeri? 뭐 저는 좀 이렇게 생활을 좀 편하게 사는 것도 중요하다고 생각하지만 항상 좀 개척하고 부딪혀보고 내가 어느 정도까지 한계를 갖고 있는지에 대해서 그런 모험심, 꿈은 쉽게 포기하지 않고 항상 도전적으로 좀 부딪혀보면 어느 순간에는 힘들다고 생각하지만 그것만 뛰어넘게 되면 좀 더 큰 세상, 좀 더 큰 뭐 세계가 보일 수 있기 때문에 그런 미래를 갖고 항상 좀 부딪히는 성향이 있다, 이렇게 보시면 되겠습니다. Memang penting juga ya, memang nyaman di sehari-harinya, tetapi
coach memang selalu ada penasaran terhadap dirinya, keterbatasan dirinya itu sampai mana. Jadi tidak pernah juga menyerah dengan mimpi yang dimiliki oleh coach. Jadi memang ada juga saat-saatnya lelah dan capek, tetapi itu aja dilewatin, pasti akan terlihat dunia yang lebih besar dan ya ada hal yang baru juga bisa kita belajar. Jadi selalu coach berusaha untuk maju ke depan terus. Oke, teman-teman ya. Kenapa saya nanya ini teman-teman ya? Karena apa yang dilakukan Coach Shin sama seperti yang kita lakukan. Ada beberapa dari kita yang harus melompat dari zona nyaman. Saat itu Coach udah jadi yang nomor 1 saat itu di Korea. Tapi dia lompat ke Australia untuk mulai lagi dengan kendala bahasa. Jadi itu yang menurut saya relate sama apa yang kita lakukan di bisnis kita dan apa yang kita kerjain. Keluar dari zona nyaman. Saya lanjut ya. 아시다시피 172건이었고 근데 왜 그것을 선택하셨는지 궁금합니다. 네, 제가 사실 2018년도 러시아 월드컵 갔다 와서 독일이라는 팀을 이기고 돌아와서 감독 측에서 잠시 휴식을 취하고 있을 때 인도네시아에서 제안이 왔는데 그 전에 몇 군데서 사실은 대표팀은 아니고 클럽팀 내에서 한 4-5군데 저희가 왔지만 잠시 휴식을 취하고 싶어서 있다가 우연찮게 인도네시아 축구협회에서 대한축구협회로 문의가 와서 관심을 가지게 됐는데 사실은 제가 인도네시아 제안을 받을 때는 173이었고 그래서 되게 인도네시아를 좀 생각을 조심스럽게 하고 있었지만 예전에는 113위까지 가기 전에는 상당히 그래도 미래가 있고 한번 부딪혀 볼 만하다 그런 생각이 있어서 한번 도전해보고 싶다. 잠깐 얘기했지만 저는 어디에 좀 생각을 안주하는 것보다는 뭔가 생각을 하고 자꾸 부딪히고 싶은 생각이 많이 갖고 있기 때문에 인도네시아 대해서는 미지의 세계다. 한번 해보자. 이런 생각이 들어서 인도네시아를 택하게 됩니다. Memang begitu dari Piala Dunia Rusia 2018, Coach Shin apalagi ya memenangkan lawan Jerman kemarin, dan setelah itu kembali ke Korea dan ambil keputusan untuk istirahat. Dan ada beberapa tawaran 4-5, memang bukan timnas tetapi klub. Jadi salah satunya adalah itu dari timnas Indonesia, bahwa jadi Federasi Sepak Bola Indonesia meminta kepada Federasi Korea untuk menawarkan kepada Coach Shin. Dan waktu itu memang peringkatnya adalah 173 dan memang Coach Shin melihat ada masa depan untuk sepak bola Indonesia. Dan seperti apa yang Coach Shin bicara tadi, Coach Shin itu orangnya seperti mau mencoba dan mau menantang terus gitu. Jadi daripada kita stay di zona nyaman, tetapi kita harus tantangin ke depan. Jadi akhirnya Coach Shin ambil keputusan untuk datang ke Indonesia. Oke, pertama kali Coach datang ke Indonesia dan melihat langsung timnas Indonesia, pertanyaannya adalah apa sih yang menjadi kelemahan dari pemain-pemain timnas Indonesia selain tidak ada pembinaan di usia dini? PR-PR apa sih yang Coach lihat, oh berbeda banget ya? apa aja? 어떤 것들이 처음에 오셨을 때 선수들을 봤을 때 어떤 게 고쳐져야 된다, 약점이다. 강해졌다고 생각합니다. Memang olahraga itu memang seperti itu. Maksudnya kita menuangkan 100% tenaga kita pun ya belum tentu kita bisa menang. Tetapi coach melihat para pemain waktu itu kelemahannya ya menuangkan hanya 80-90%. Jadi artinya gampang menyerah. Jadi mental itu yang coach berusaha perbaiki dan akhirnya timnas Indonesia seperti sekarang ya menjadi baik. Contoh mungkin pada tahu ya Rizky Ridho
Rizky Ridho itu memang orangnya sangat baik dan Rizky Ridho. ya Oke, sangat Rizky Ridho. polos. Jadi ketika benturan sama lawan, dia selalu merasa takut dan tidak keras. Dan jadi akhirnya jadi gampang menyerah. Jadi di awal-awal memang sering dimarahin sama coaching dan juga dikasih motivasi bahwa kamu tuh sebenarnya bisa, tapi kenapa tidak gitu. Jadi selalu kasih marah dan juga kasih motivasi juga sekalian gitu. Jadi akhirnya timnas Indonesia bisa jadi seperti sekarang. Wow, luar biasa. Oh dulu pemain-pemain kita ketika bertemu dengan tim-tim yang lebih hebat, tim-tim luar, terlihat permainannya langsung jelek karena merasa inferior, merasa tidak percaya diri, merasa udah pasti kalah. Apa yang coach lakukan sebagai pemimpin untuk bisa mentransfer keyakinan ke mereka ketika mereka rankingnya masih rendah bahwa ya kita bisa lawan mereka, kita bisa Indonesia menang, sampai akhirnya kita bisa mengalahkan Korea kemarin, bisa mengalahkan Arab Saudi. Apa yang dilakukan seorang Sintayong untuk mentransfer keyakinan itu ke bawah? 일단 뭐 좋은 팀이나 강한 팀이랑 했을 때 저희는 질 거라고 생각을 하고 들어가는 경우가 있어 보였는데 리더로서 그 믿음을 어떻게 주시는지 인도네시아가 이길 수 있다라는 믿음 예를 들면 지금 한국도 이겼고 사우디전도 이겼고 신태영이라는 사람은 어떻게 그런 선수들에게 믿음과 확신을 줄 수 있었는지. 네, 저는 선수들한테 다가갈 때는 그 선수들의 나이에 맞게 생각에 맞게 다가간다고 생각합니다. 여기 이제 모여있는 분들도 마찬가지지만 자기가 10세 때 생각이 다르고 20세 때 생각이 다르고 30세 때 생각이 다르고 40세 때 생각이 다르고 그 나이가 들수록 생각은 바뀐다고 생각합니다. 근데 팀이란 것은 18살, 20살, 22살, 25살, 28살, 30살, 33살 다 이런 친구들이 각자 다르기 때문에 단체적으로 얘기는 같이 하지만 선수 개개인의 포인트는 이 선수가 지금 이 나이 때 무슨 생각을 하고 이 선수에게는 무슨 말을 해야 동기부여가 될까 그런 생각을 많이 하면서 선수들한테 터치를 한다고 보시면 됩니다. 그래서 단체적으로 이제 우리가 팀 미팅 할 때는 상대를 분석하고 선수들한테 동기부여를 할 수 있다고 얘기는 하지만 개개인한테는 네가 이런 부분을 이렇게 터치해서 이렇게 만들어가면 우리는 무조건 이길 수 있어. 저는 처음에 시합을 나가게 되면 무조건 우리 팀이 결승까지 갈 수 있다. 최소 못 가던 상강까지 갈 수 있다. 선수들한테 큰 꿈을 만들어줍니다. 우리는 예선만 통과하면 돼. 라는 것이 아니라 우리는 무조건 4강과 결승을 갈 수 있어. 그러면 선수들이 그 목적을 갖고 목표를 갖고 올라가기 위해서는 어마어마하게 고생을 하고 같이 하나가 돼야 된다는 거죠. 그래서 그런 가지고 선수들한테 계속 동기부여를 그리고 선수들한테 단점을 보는 것보다는 항상 장점을 더 많이 부각시킬 수 있게끔 선수들한테 독려하고 격려하고 선수가 60%의 장점과 40%의 단점이 있으면 70%의 장점, 80%의 장점을 만들려고 하는 것이 제 축구 철학이라고 보시면 됩니다. Memang mendekati pemain dan komunikasi dengan para pemain itu ya caranya berbeda-beda. Kalau coach melihat umur para pemain, peserta-peserta di sini pun pasti berbeda-beda pikirannya. Tetapi yang coach melihat mungkin pikiran ketika remaja seperti apa dan pikiran ketika umur 20-an seperti apa dan 30-an seperti apa pasti akan berbeda-beda menurut coach. Tetapi di tim ini pasti berbeda-beda semua. Ada yang 18, 20, 22, 25, 28, 30 sampai 33 pun ada yang umurnya seperti itu. Jadi ketika satu organisasi kumpul atau tim meeting, coaching sama aja memberikan motivasi kalau kita bisa.
Dan seperti mungkin analisa lawan seperti apa dan memberi motivasi juga kepada para pemain saat team meeting. Tetapi coach Shin juga menyentuh para pemain satu demi satu karena umurnya pasti berbeda-beda. Jadi mungkin sedikit-sedikit aja sentuh, kalau kamu mengubah ini aja pasti kamu bisa dan kita pasti bisa menang gitu. Dan Coach Shin pun memang selalu memberikan motivasi sebelum mulai sebuah piala itu bahwa kita itu pasti bisa masuk final atau semifinal. Jadi bukan Coach Shin memberikan motivasinya kita hanya lolos aja gitu dari kualifikasi, tetapi Coach Shin selalu berbicara dan memberikan motivasi dan memberikan mimpi yang besar kepada para pemain. Jadi dengan motivasi-motivasi seperti itu, Coach Shin memang membesarkan kelebihan mereka daripada kelemahan. Misal ada satu pemain yang punya kelebihannya 60% tapi kelemahannya 40%. Jadi bukan dibicarakan kelemahannya pemain itu, tetapi kelebihannya yang 60% ini dijadikan 70% atau jadi 80% begitu. Itulah yang filosofi sepak bola Shin-taeyong. Wah, keren banget ya. Saya rangkum ya teman-teman ya, karena apa yang dilakukan sama coach juga bisa diaplikasikan dalam bisnis kita. Jadi anak-anak di tim kita itu yang pertama. Dan yang kedua, memberikan sentuhan satu persatu tergantung sesuai dengan kondisinya mereka. Tadi coach tuh bagi-bagi, yang umurnya 20, yang umurnya 30, cara bicaranya juga berbeda. Dan yang menurut saya paling keren itu adalah ketika fokus bukan ke kelemahan, tapi fokusnya ke kekuatan. J, mau tanya, ada nggak pertandingan yang berkesan, yang dimana situasinya itu kayaknya semuanya udah pada down, semuanya udah pada nggak yakin, tapi ketika pergantian babak, ngobrol, dan ada membalikan situasi. Ada nggak pertandingan-pertandingan seperti itu yang coach ingat? boleh nggak diceritain? 감독님이 알고 좀 있으신 기억, 예를 들면 경기 상황이 안 좋았고 좀 상황이 어려울 때, 다운됐을 때, 확신이 없었을 때, 하프타임 때 감독님께서 그것을 끌어줘서 것을 업되게 하고 경기 상황을 바꿔본 적이 있으신지 그런 에피소드가 궁금하다고 합니다. 네, 사실은 우리 여기 와서 다 축구를 좋아하시기 때문에 와 계신다고 저는 생각하고 있고요. 사실은 축구란 것은 항상 이렇게 리듬을 탄다고 보시면 됩니다. 전반전에 좋았다가 후반전에 안 좋았다가, 아니면 초반에 좋았다가 중반에 안 좋아졌다가 또 후반에 좋아졌다, 뭐 하여튼 이렇게 상대한테 이런 템포가 있는데, 우리 선수들이 이제 전반전 끝나고 날카로움에서 감독이 얼만큼 선수들한테 무엇을 전술적이나 전략적으로 다가가냐에 따라서 그날 시합이 되게 중요하게 느껴지거든요. 때로는 전반 경기에 있어서 우리 선수들이 제 생각보다 너무 못하고 선수들이 기분이 너무 업돼 있어서 경기를 망쳤다. 그랬을 때 저는 개인적으로 선수들한테 후반전 작전 지시를 안 합니다. 아예 전반전 끝나고 돌아도 선수들하고 눈을 마주치지 않아요. 이거는 뭐 자주 있는 것은 아니고 어쩌다 한번 가장 중요한 시합 같은 데 있을 때는 선수들한테 멘탈적으로 동기부여를 주기위해서 아예 그냥 무반응으로 선수들 스스로 이 정신을 깨우쳐주기 위해서 저는 작전 지시를 하지 않습니다. 약한 팀이 아니라 그냥 어느 팀이 되든 이 순간에 선수들이 눈동자와 몸동작 같은 거 봤을 때 지금 집중을 하지 못하고 좀 분위기가 떠있다. 그랬을 때는 오히려 감독인 제나 코치들한테 아무 말도 못하게 딱 그냥 선수들 니네들이 알아서 경기를 하는 식으로 저는 전반전 끝나고 무슨 말도 하지 않습니다. 그리고 이제 내보냅니다. 근데 선수들이 이제 큰일 났다. 감독님이 너무너무 화나 있구나. 우리 이거 잘못되면 엄청나게 감독님한테 깨지겠구나 생각하면 선수들이 경기력이 달라지는
그런 경우가 많이 있고요. 전반전에 경기가 너무 잘해서 들어오면 오히려 더 선수들한테 후반전에 더 잘할 수 있게끔 선수들이 기분이 뜨지 않게끔 잘했던 선수한테도 분위기가 기분이 못 뜨게끔 자꾸 이제 눌러주는 거죠. 그러니까 그런 상황을 감독은 빨리 캐치해야 되는 게 좋은 감독이라고 저는 생각합니다. Memang semua peserta di sini ya pasti coach percaya suka bola ya. Jadi di sepak bola itu memang ada irama. Mungkin di babak pertama bisa baik performanya dan bisa jadi babak kedua itu tidak baik. Ada tempo, maksudnya babak pertama misalnya baik, tapi babak pertama ujung terakhirnya bisa nggak baik, nanti babak kedua bisa jadi baik lagi. Jadi memang hasilnya pun bisa berubah tergantung taktik atau gestur dari pelatih itu seperti apa saat half time, artinya setelah selesai babak pertama. Kadang pemain bisa tidak fokus di babak pertama. Jadi malah performa tidak jadi baik. Kalau begitu terkadang coach tidak mau berbicara apa-apa dan tidak memberikan taktik apa-apa. Jadi itu pun sebenarnya salah satu motivasi, cara memberikan motivasi kepada para pemain. Jadi pasti pemain akan merasakan coach itu sangat marah karena kita nggak fokus. Jadi coach pun larang staf pelatih berbicara agar semuanya bisa menjadi satu dan para pemain pun merasakan bahwa para pemain tidak fokus dalam pertandingan. Jadi setelah itu babak kedua bisa menjadi baik dalam performa mereka. Jadi kalau malah babak pertamanya sangat baik dalam performa mereka dan kembali ke ruang ganti saat half time, malah coach terkadang bisa marah atau kasih tekanan sedikit agar pemain tetap bisa fokus gitu. Jadi menurut coach ya pelatih yang baik adalah pelatih yang bisa catch situasi ini seperti apa. Oke. Relate sama bisnis kita, bagaimana kita menjadi seorang leader atau pemimpin, kita mampu memahami kapan harus maju, kapan harus mundur, dan bagaimana kita harus berstrategi seperti itu. Hal yang sama juga terjadi di sepak bola. Mengenai sesuatu yang nggak bisa dikontrol, dalam hidup ini kan banyak hal-hal yang nggak bisa dikontrol. Salah satu yang nggak bisa dikontrol adalah wasit. Jadi waktu Indonesia lawan Bahrain itu kan menyakitkan buat kita semua, betul ya? Betul. Bagaimana pemain bisa menerima hal-hal dan pelatih bisa menyemangati ketika memang kita merasa itu adalah hal yang seharusnya kita nggak dapat, tapi itu terjadi. Apa yang dilakukan coach agar para pemain tidak tenggelam terlalu lama? 사실 저희 삶에서 있어서 컨트롤을 못하는 것들이 오지 많은데 예를 들면 심판 바레인전 때 우리 모두 인도네시아 국민들의 마음을 아프게 했잖아요. 선수들이 이제 다운이 됐을 거고 우리가 이렇게 당하면 안 되는 건데도 불구하고 당했을 때 선수들이 그런 다운된 상황에서 오래 있지 않도록 감독님께서 어떻게 그거를 컨트롤해 주시는지. 네, 사실 이제 그렇게 억울하게 지금도 저는 우리 인도네시아 대표팀이 바레인전에는 도둑맞았다고 저는 생각하고 있습니다. 그렇지만 이미 그 경기 결과는 주심한테 도둑맞으면서 끝났기 때문에 생각하면 더 힘든 부분이 있기 때문에 저부터 책임자로서 마음을 빨리 비우고 다음을 준비해야 된다고 생각해서 저부터 이제 선수들한테 먼저 다가가서 괜찮아, 할 수 있어, 이 정도는 뭐 아무것도 아니야, 선수들한테 그런 부분을 빨리 있게끔 만들어주고 용기를 불어와주고 다음 경기를 준비할 수 있게끔 생각한다고 해서 그건 다시 돌아오지 않습니다. 돌아오지 않는 것은 반복적으로 실수를 하지 말자. 그것이 제가 갖고 있는 마인드입니다.
Memang sampai saat ini coach Shin merasa tidak adil di pertandingan lawan Bahrain. Ya bisa dibilang itu terjadi pencurian oleh wasit. Memang hasilnya sudah terjadi. Jadi jika kita berpikir itu terus ya pasti akan lebih lelah lagi. Jadi sebagai coach Shin sebagai penanggung jawab, jadi pertama coach Shin duluan melupakan dan menghilangkan ingatan-ingatan yang tidak baik dalam hati dan dalam pikiran. Jadi menyampaikan kepada para pemain bahwa ya kita itu bisa, nggak apa-apa, cuma gitu doang, nggak apa-apa. Jadi dengan begitu ya coach Shin memberikan semangat kepada para pemain biar lupa cepat dan bisa mempersiapkan pertandingan berikutnya dengan semangat. Kita berpikir terus pun masa lalu itu tidak akan kembali. Tidak akan kembali, tetapi bisa kita memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kita buat, dan itu pun salah satu filosofi dari coach sendiri. Oke, sambil tunggu videonya, kita mau tanya justru. Oke, sambil tunggu video, aku langsung lanjut tanya ya, J. Sebagai pelatih, coach itu adalah pusat perhatian, tapi juga pusatnya kritik. Jadi mungkin videonya nggak bisa keluar, tapi saya mau cerita adalah waktu itu coach pernah gagal waktu case ini. Oke, J, mau tanya sama coach nih. Di saat yang sama, waktu coach pegang Korea Selatan, Korea mencetak sejarah mengalahkan Jerman. Di saat itu juga Korea tidak berhasil lolos saat itu. Dan saat itu reaksi publik Korea cukup sadis ya kalau menurut saya gitu. Pertanyaan saya bukan reaksinya, tapi ketika itu terjadi, bagaimana seorang Coach Shin Tae-yong bisa bangkit lagi dari kejadian seperti itu, dan memang itulah sepak bola, apapun bisa terjadi. Tapi yang saya ingin tanyakan sebagai seorang pelatih, bagaimana coach ketika lagi down, apa yang dilakukan untuk dia tetap bisa, tetap membangkit lagi? Itu pertanyaannya. 감독님이 지금 한국 감독을 있을 때 역사를 쓰셨잖아요. 독일을 이겼고, 그렇지만 예선을 통과하지 못했고, 그렇게 한국에 돌아왔을 때 한국 국민들이 좋지 않은 반응을 보였고, 좋지 않은 리액션을 보였고, 그랬을 때 분명히 사람이라는 게 다운이 될 텐데, 축구란 게 다 질 때도 있고 이길 때도 있는데도 불구하고, 근데 그런데도 불구하고 감독님께서 어떻게 그걸 빠르게 좀 본인 자신을 좀 부활을 시켰는지 좀 궁금하네요. 네, 그 부분에 있어서는 사실은 영상만 보여주면 다들 좀 오해할 수밖에 없는 상황인데, 사실은 우리 선수단한테 저걸 했던 것이 아니라 축구협회한테 행정 업무를 잘 보라고 팬들이 공항에 몰려와서 저희들한테, 선수들은 상당히 잘해줬고 열심히 잘해줬다고 격려해줬고, 축구협회 수뇌부에 있는 분들한테 제발 똑바로 좀 잘 하시라고 했던 행동이었다고 보시면 됩니다. 그래서 여론이랑 모든 팬들은 전혀 우리한테 안 좋은 소리나 그런 거 하지 않았기 때문에 그렇게 뭐 크게 신경 쓰지 않았다, 이런 상황입니다. Memang kalau bagian video tadi kita nonton bisa salah paham. Sebenarnya itu bukan masyarakat Korea itu memperlakukan kepada para pemain, tetapi itu kepada administrasi Federasi Korea.
Memang mereka memberikan hiburan kepada para pemain, tetapi itu yang dilakukan itu untuk Federasi Korea. Jadi sebenarnya dari media dan para fans bukan memperlakukan ke coaching dan para pemain. Oke, jadi kritiknya itu ditujukan untuk federasi ya, bukan untuk para pemain ya. 협회한테 그러면 이렇게 했던 거죠. 협회 수뇌부 회장단부터 다 Ya mulai dari ketua umum Federasi Korea, di bawahnya juga mungkin pejabat-pejabat di dalam. Oke, jadi seorang pelatih tentu banyak kritikan, banyak caci maki ketika kalah. Mungkin waktu melatih di Indonesia banyak hashtag STY out ketika kalah. Nah pertanyaannya, bagaimana sebagai seorang pemimpin ketika menghadapi tekanan tapi tetap mampu memberikan inspirasi dan semangat untuk timnya, sedangkan dia sendiri tertekan. Pernah nggak ngalamin fase-fase seperti itu? 뭐 당연히 결과가 안 좋았을 때 욕도 먹고, 그래서 최신 감독님 뭐 인스타그램에 뭐 태그해가지고 신청 아웃해라 이런 것들이 이제 프레셔가 되고 감독 압박이 됐을 텐데, 그럴 때 좀 팀에게도 또 그런 모습을 감독님께서 보시면 안 되는 부분이고, 그럴 때 어떻게 좀 빠르게 그런 상황에서 나와서 보이는 걸로 선수들에게 좀 응원을 할 수 있었는지. 저는 사실 이런 질문 상당히 고맙게 생각하고 있습니다. 오해 아닌 오해들을 많이 사고 있는 부분도 있고 하기 때문에. 그렇지만 사실은 이 자리가, 그리고 우리 대표팀이라는 것은 잘했을 때 우리 팬들이나 국민들한테 칭찬받고, 감독도 마찬가지고 칭찬받고, 못했으면 당연히 욕도 먹고 왜 못했는지에 대해서 겸허하게 또 꾸준히 들어야 되고 하기 때문에, 저는 그런 부분에 있어서는 상당히 이렇게 깨어있는 사람 중에 한 명이다. 그래서 그런 부분에 있어서는 내가 잘못했으면 일반 분들이나 누가 옆에서 이런 것이 문제점이 있다고 얘기하면 저는 생각해보고, 이런 것이 분명히 잘못됐구나 하고 반성하고 다시 고치려고 노력하기 때문에 그렇게 큰 문제로 저한테 다가오지 않는다. 그렇지만 몇몇 사람들이 인간적으로 사람을 모욕하고 진짜 축구 외적인 부분까지 남을 탓하고 경기 이겼는데도 불구하고 남을 자꾸 험담하고 하는 것은, 그런 것은 사실 축구가 발전하는데 아니면 국민들이 살아가는 삶에 있어서 잘못됐다. 그래서 저는 그런 것을 좀 정확하게 구분하고 얘기하기 때문에 생각하고 있고, 크게 문제없이 항상 받아들인다. 이 자리는 그런 자리라고 항상 생각하고 있으니까 크게 염려하지 않는다. Memang coach ini merasa terima kasih jika ada pertanyaan seperti ini. Ya memang posisi timnas itu memang ketika hasilnya bagus ya dipuji oleh masyarakat dan para fans sepak bola Indonesia. Dan ketika jelek ya bisa dikasih kritik dan bisa ada caci maki juga mungkin dari masyarakat. Itu hal yang biasa dan coach pun ya gampang menerima gitu. Dan apalagi ya jika memang ada kesalahan-kesalahan dan orang-orang biasa, orang-orang umum pun ya berbicara ini yang salah, itu yang salah, dan coach pun ya menerima dan berpikir apakah itu benar salah atau tidak. Yang coach kalau ada salah ya pasti berusaha untuk memperbaikinya. Itu jadi nggak jadi masalah buat coach, tetapi ada beberapa orang yang bicarakan hal yang jelek di luar bola secara manusiawi ya, maksudnya mungkin menjelekkan ya, dan walaupun menang pun kadang ya ada yang tetap jelek ya, menjelekkan juga. Ya itu yang sebenarnya tidak itu yang sebenarnya membuat sepak bola itu tidak berkembang dan maju. Jadi ya coach sih memang bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Dan ya coach pun ya pasti bisa terima semua hal karena di posisi ini memang posisi seperti itu. Apakah itu terjadi di seluruh dunia bahwa ya pelatih akan menghadapi konsekuensinya, bila bermain bagus akan dipuji, bila bermain jelek bakal dimarahi atau enggak
dihujat sama netizen, apakah itu terjadi di semua atau berbeda budaya, beda cara pandang supporter? 해외에서 혹시 그런 건지, 그러니까 세계가 똑같은지 궁금하네요. 그러니까 이게 그런 상황이 생겼을 때 칭찬을 받고, 이겼을 때 칭찬받고, 졌을 때 또 욕을 받을 수도 있는 상황이고. 네, 이 스포츠는 다 마찬가지라고 저는 생각하고 있습니다. 네. Semua olahraga sama menurut coach. Oke, saya mau bertanya orang. Sebenarnya saya yakin pertanyaannya sama, saya udah ngobrol juga. Coach, apa planningnya abis dari sini? Dan sebenarnya dari sisi coach sendiri, apa sih yang terjadi dengan isu yang terakhir-terakhir ini mengenai timnas? Kita mau tahu aja. 어떤 일이 있었고 무슨 일이 있었는지를 좀 이슈에 대해서 네, 사실 이 모든 분들 앞에서 제가 약속할 수 있는 거는 제가 왜 감독직에서 물러나야 되는지에 대해서 저 또한 지금도 모르고 있습니다. coach ya berjanji di depan semua orang di sini bahwa coach menjawab ini ya dengan sungguh-sungguh. Ya sampai saat ini, sampai detik ini, coach jujur belum tahu kenapa bisa terjadi situasi sekarang. 그렇지만 에릭 협회장님이 더 큰 꿈이 있고 인도네시아 축구를 더 발전시키기 위해서 저는 했다고 생각하기 때문에 그 부분에 대해서는 전적으로 동의하고 있습니다. Tetapi coach tetap setuju dengan keputusan PSSI, mungkin Bapak Erick Thohir. Ya pasti ambil keputusan ini untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Oke, ini pertanyaan terakhir. Coach, menurut Coach bagaimana masa depan sepak bola Indonesia dan siapa sih pemain-pemain yang menurut Coach bakal jadi bintang di masa depan? 인도네시아 축구의 미래에 대해서 어떻게 보시는지와 어떤 선수가 스타가 될까요? 어떤 선수가 스타가 될까요? 네, 뭐 우리 인도네시아 축구는 미래가 상당히 밝다고 저는 생각하고 있습니다. 그렇기 때문에 행정 업무나 코칭 스텝, 선수단 3일체가 되면 분명히 우리 국민들, 축구 팬들 상당히 행복할 것이다. 저는 그렇게 생각하고 있고요. 앞으로 지금 우리 대표팀은 젊고 어리고 역동적인 선수들이 많이 있기 때문에 일일이 얘기를 할 수는 없지만 뭐 지금 새롭게 왔던 모든 선수들 뭐 빠르게 얘기하자면 마틴, 케빈, 제이, 이반, 자스틴, 마르셀리노, 윗단, 니도 뭐 모든 선수들 다 지금 상당히 좋은 선수로 발굴되어 있고 좋은 기량을 갖고 있기 때문에 지켜봐 주시고 응원 많이 해주시면 진짜 우리 선수들은 더 발전할 것이다 저는 보고 있습니다. Pastinya sangat cerah masa depan sepak bola Indonesia. Tetapi harus menjadi satu antara administrasi PSSI, staf pelatih dan para pemain. Itu aja menjadi satu, pasti akan bisa membuat masyarakat Indonesia akan lebih bahagia. Timnas saat ini padang buda dan semangatnya luar biasa. Memang coach nggak bisa sebut satu per satu pemainnya. Mungkin ada pemain yang baru juga datang ya, Martin Paes, Kevin Dix, Jay, Ivar, Justin, Marcelino, Witan, Rido, semua pemain baik dan potensi juga bagus. Jadi melihat saja sepak bola Indonesia dan mohon memberikan dukungan yang penuh kepada sepak bola Indonesia agar bisa berkembang jauh lebih baik. Oke,
J, mau nanya coach, jadi translatornya coach kemana-mana, boleh nggak sih J pendapat dari seorang JJ kalau lihat coach tuh seperti apa sih sosoknya? Kan kita cuma tahunya di TV, kita nggak pernah tahu apakah coach itu galak, coach itu orangnya santai atau gimana. Boleh nggak J cerita dari sisi JJ? Mungkin pada tahunnya Sinteyong ini memang suka marah, galak, mungkin begitu ya. Tapi kalau kita berdua atau sama siapapun, sehari-harinya itu ya memang sangat seru dan memang suka bercanda juga. Jadi saya pun merasa dekat dan ya seperti keluarga saya karena udah 5 tahun juga sama saya. Jadi apapun yang coach lakukan saya juga tahu dan sudah paham betul. Memang coach selalu tegaskan para pemain bahwa coach itu yang apa ya, menurut saya coach itu ya pelatih yang baik karena jago sekali tarik ulur dengan para pemain. Jadi di dalam lapangan itu mereka harus selalu nurut dengan coach, tapi di luar itu ya coach yang malah melayani para pemain agar paling nyaman, agar paling merasa nyaman. Tetapi kalau masuk ke lapangan, ya yang jadi raja, yang bisa memberikan instruksi ya coach. Jadi ya itu yang memang menurut coachnya ya jago sekali. Boleh applause sekali lagi teman-teman. Saya senang banget juga hari ini teman-teman ya. Saya mau kasih sedikit kesimpulan buat teman-teman semua. Bukan apa yang menjadi kelemahan dan kekuatan dari tim kita. Semua orang memiliki kesempatan yang sama teman-teman untuk menjadi yang terbaik. Tugas kita sebagai pemimpin adalah untuk meng-highlight apa yang menjadi kelebihan mereka, bukan kekurangannya. Untuk selalu bisa memiliki rasa dan berprestasi di bisnis ini, jangan lupa untuk terus koreksi diri dan mengupgrade diri kita sehingga kita bisa melayani tim kita dengan baik. Itu aja teman-teman. Thank you Coach Shin. Hari ini kesempatannya senang banget, tanggal 26 udah balik ke Korea. Thank you JJ sekali lagi. Boleh kasih applause yang super meriah teman-teman. Saya boleh panggil Pak Rusli untuk memberikan hadiah. Mr. Sinteyong dan juga Bapak Eder Sukono, dan mohon untuk di tempat kami mengundang Bapak Rusli Chan untuk dapat memberikan token appreciation-nya. Yang pertama kepada Bapak Sinteyong selaku narasumber kita, mari kita beri tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih, thank you Bapak Sinteyong. Tidak lupa Bapak Rusli Chan akan memberikan token appreciation untuk moderator kita Bapak Eder Sukono.